10 মাস 10 দিন পুরছি হই ভক্তর যার মন সে ব্রাহ্মণী নীতি পূজা করুছি ভগবান পণ্ডিত মন্ডলী হে পুরাণে পেট ব্যথা গলা কান্দিলা দেছে ব্রাহ্মণী সহিন পারুছি হে মোর গুণমণি একালে ভাই বসে গলে দৈব দেবে সখী ঘটন রচি দেলে কঙ্কাল ধরিলে বিপ্রভা জগাই একালে তিনি সুর মরে না উঠাই শত সুর গলে তম সুর শত সুরটা গলে তম সুর পৌঁছিলাম ধর্ম সুরে পুয় দଳରେ পড়ি গলে গাউ কঙ্কাল ধরি ছন্দি ব্রাহ্মণ বসাই মুখাগত হয়েছে পুরী ব্রাহ্মণী দেই পুয়া পুয়া বদেলা দার পুয়ারে গলা জানিলা ব্রাহ্মণ এক পুয়ারে পুয়া ব্রাহ্মণ শুনিছি পুয়ারে ব্রাহ্মণী তো জানিছি পুয়ারে তিনি ধর্মা কোন করেছি আমার বাল্মীকি বাবু মন্তাপড়ার ভীম আଜି ତାଙ୍କ ପୁରାଣ କଥା ପଢିଦିଅ ନା ନାଇଁ 120 ଟଙ୍କା ଆମେ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବା ସେ ଗାଁର ଜୋଇ ପୁଅ ମଣ୍ଟାପଡ଼ାର ଭୀମ ସାନ ଆମର ଲେଖା ଗଲେ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା କଣ ଦେବାରେ ମାଛ ତରକାରୀ ଟିକେ ଦେବା ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଦେବା ନା କଣ ବାପ ଆମର ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ସହିତ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ତେଣୁ ହଉ 300 ଦେଲେ କି ଆମର କୌଣ ମୁଁ ଜାଣିନି 3 ଝିଅ କି ତାଙ୍କର କେତେଟା ପୁଅ 2ଟା ପୁଅ 3ଟା ଝିଅ ବୁଢୀ ଗୋଟିଏ ପୁଅ 2ଟା ପୁଅ ହଉ ହେ 3ଟା ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମ ବାଲ୍ମୀକି ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା আরে মাছ নিজস্ব তরকারি বাইগণ ভটুকা বিংশর্থ পানি কখারু পূর্বদূরে তব মঙ্গল ও তো বেং করছি এ পিতল কেতে বর্ষ হলা আসি নথিলি মু মাসে হলা তৈরি করি মাছ তরকারি রখিছি আরে মাছ নিজস্ব তরকারি মাছ কার কার্তিকর অনুজ গণেশ তরকারি তর্কগীয় সুর তাঙ্কর হইনি নারায়ণ গণে নারায়ণী বাইগণ কি ভটুকা বাই মানে বাইয়া গণ কি ভূত গণ ভূত পিচাস মানকর ভরণ পোষণ কিଏ କରନ୍ତି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ବିଂଶାର୍ଥ ପାଣି ବିଂଶ ଶବ୍ଦ କେତେ 20 ତାର ଅର୍ଥ 10 ପାଣି କହିଲେ ହସ୍ତ 10ଟା ହାତ କାର ପକେଡାର ମା ଦଣ୍ଡ କାଳିଙ୍କର ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ପଖାରୁ ପଖା ମାନେ କିରଣ ପ୍ରଖର କିରଣ କାର ଆଲୋଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ এই পঞ্চদেবতা আমার 3 ঝিଅଙ୍କର ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ପୁରୀ ପୁରୀ ଛୁଆଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ତେବେ ଶୁଣ ପୁରାଣ এই ব্রাহ্মণী সিনারে পুয়োটে কলা জন্ম কুয়া ডাক শুনিলা সুজন্ম সে পিলাটা পুরি গোড় তোলে নাহি কুয়ারে কলা ব্রাহ্মণ জানি ন পারই কঙ্কাল সিনা ভারি জাল ধরিছিলে পিলাটা কুয়ারে গলা জন্ম করি ভোলা জানি ন পারিলা সেদিন সে ব্রাহ্মণী পাদ পারি বিক্রমরে মন দেই যায় একিয়ে ভেই গলা মোবাইল তো পুয়কু বাজো পেটিয়া হেলা ধরিল গাড়ি আলো সুগন্ধি পুয় কেলো
तारी एकिले गला करे कांदी कांदी ब्राह्मणी बोलछि ना थये आरो धर्मसुर घातरे मु अचेत होइथिली यो धर्मसुर घातरे मु अचेत होइथिली पुरे दिए जात हेला पड़िला देखिली हां कुआरे गला पुओ जानि न पारे मुही कोई भी दाम चलो कोई भी दाम से बसा सारा बाक वाला में से उत्तर कहिया जे जो गांधार सनकर गतिदिटा काठीला से काठीदिटा कोन बले पचाल बापा कहला ठीक अछि आ किए नेला पुओ कोनी पछारे ब्राह्मण ब्राह्मणी कर धरी कहिला वचन पुओर डाक मु सुनिछि पुआर अब मु सुनिछि पुआरे गल पुओ जानि न पारुछि ब्राह्मण से दिन पुणी भइला कातर किए नहीं गला कोला मारी तोर एते बोली बारी काए तो हळ बडई जन्म कोला पुओ पुणी किए गला ने नारायण एक কথা सब बुझानु छंदी चक्र बादिले महब खंड हुके सुची किए नहीं गला बाजो पाई नंदन दयवर कथा बिति लागे ते दिन आउ घरे गर्भवती हेला ब्राह्मणी 10 मासे जात बोला एक पुत्र जानी कुआ कुआर अब पुणी से पुरोटा देला ब्राह्मण देखुची पुओ देखि न पारिला ए केड़े चली गला तंग करिबार नंदन ये पर की चारिटा पुओ गला नहीं बाजपेयी विप्रंगर भारी जाक भरु चारिटा पुओ महाराज ये रोसिया गांधी बुआ कोला अब सोची मात्र पिल्लाटा कोडे जाउछि जणा आहा रागी गला बाजपेयी ब्राह्मण बोइला ए नटकुटिया कृष्ण एटा भगवान नाही एटा नाही भगवान नाही एटा भालू हो गया कृष्ण भालू की वेले गौड़ पिला तू भालू बोल तू के बारे दो अरे मूर्ख अरे गौड़ होती श्रेष्ठ जाति अरे ए भलो घिओ ना भलो घिओ खिया उठनी को आमे मंगला मिसे काम बिकले ना ताके बहुत दिन ला खाइ देबे अरे भैया ना ये ब्राह्मण बाजपेयी प्रकार ब्राह्मण को जवाब छो का बोले ब्राह्मण माने डरिबेनी नहीं काउ कहबे नहीं नहीं बोले ये कपटिया कृष्णटा कृष्ण नहीं कृष्ण पर ओटे भूतुडा महाभारत युद्ध होला एरा फुटुडा हां महाभारत युद्ध होला से कृष्णटा मरि गला जति बंची छी द्वारिका नगरर सुदर्शन चक्र पड़ुची 80 धार नवखंड होची माछीटे पड़िले ताले मो पिला जन्म होची गला पड़े भिड़ा भिड़ी हेला ब्राह्मण अंटारे भिड़ला लुका बांकी बाड़ी धरला सिए हला जाई द्वारिका नगर बोला ए कृष्ण किसे सुबुनी बोले तू पूरा भगवान रे हां तू पूरा जगत बिहारी कृष्ण तू पूरा जगत जीवन आ काहे की परीक्षा करू रे रे बोला कोन्हाई तारे तू जन्म बोला ये गोला ने
କୃଷ୍ଣ ନିନ୍ଦା କେବେ ସହିବି ନାହିଁ କାନ୍ଦିବ ନିନ୍ଦିଲେ ମାରିବି ଗୋଟାଇ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ବେଦନ ମଣି ଚହରି ଚାଲିକି କାଦୁକ ଥରେ ଆସି କରି ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଗଲା ନିରୁଣ ହାତ ମାରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ରାଗ କରୁ କି ପାଇଁ କେବେ ତ ଗାଳି କରୁନଥିଲା ଆଜି କାହିଁ ଗାଳି କରୁଛି ତାର ଚାରିଟା ପୁଅକୁ କିଏ ଚୋରି କଲା କିଏ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ଗାଳି ଦେଲା ମାଛି ଚକ୍ରବାତିଲେ ନବ ଖଣ୍ଡ ଯାଏ ହୋଇ ମୋ ଘରୁ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ବେନେଲା ଚୋରାଇ ସମ୍ପଦ ଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରାଗି ଯିବ କେତେ କଷ୍ଟରେ ପୁଅ ଧରିଛି ଆଜ ମାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବାରେ କହି ଗାଳି କରିଲେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ରଖି ନ ପାରିଲି ମୁଁ ତାର ପୁଅକୁ ଗାଳି ଦିଅ ବ୍ରହ୍ମଣ ମୁଁ ପତି ମୁଣ୍ଡକୁ ପତି ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଗାଳି କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ରାଖିପାରିବନି କିଏ ତା ପୁଅକୁ ନଉଛି ମୁଁ ଜଗିବି ହଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରବଳ କୁହନ୍ତୁ ଚାରିଟା ପୁଅ ଯଦି ତାର କିଏ ଚୋରି କଲେ ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପଦଗିରି ତା ଭାଇକୁ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ବାଜପେୟୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ କିଏ ରହୁଛି ମୁଁ କହିବି ମତେ ମାତ୍ର କହିବାର ଅଛି ନାରାୟଣ କହିଲେ ପୁରୀରେ ଅର୍ଜୁନ ମୋ ଚକ୍ର ଜଗି ନ କରୁଛି କେବଳ ତୁ କି ଜଗି ପାରିବୁ ଆରେ ପାର୍ଥ ହସି ହସି କହିଲେ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ମୋର ଚକ୍ର ଜଗି ପାରୁନି ମୁଁ ବାରିକା କଟକରେ ମୁଁ ଜଗି ପାରୁନି ତୁ କଣ ଜଗି ଦବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗିବି ଯଦି ଜଗି ପାରିବୁନି ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଦେବତା ଚକାଡୁଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ଏବେ ଜଗି ନ ପାରିବି ପରା ଅନ୍ନ ଜାଣି ମୋର ଛାଡ଼ିଦେଲି ପ୍ରାଣ ସତ୍ୟ କରୁଅଛି ଦେବତା ମୋହନ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ କରୁଛି ପୂର୍ବର ଭାନୁ ଯେବେ ପର୍ବତ ଶିଖର ଯେବେ ପଦ୍ମଟି ବସିବ ଭୂଷବ ଯେବେ ଛୁଆକୁ କରିପାରେ ଜନ୍ମ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯେବେ କହିବେ ଅଜ୍ଞାନ ପର୍ବତ ମାଳ ବଳ ହୋଇବେ ଚଳାଚଳ ଶୀତଳ ଦେବେ ପୁଣି ହୋଇବ ଅମଳ ଏ ବଡ଼ ଭୀଷଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ଯେବେ ରଖି ନ ପାରିବି ଅମଳ ଜାଳି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋଇଲା ସଜ ବୋଇଲା ପୁଅ ରଖିବାରୁ ତୁ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରିଛୁ ମୁଁ ମାରିଛି ଏ ପୁଷ୍ପ ଖାଲି ରଥକୁ ଚଳଉଥିଲା ଦେଖିବା ତୁ କେମିତି ଜଗୁ ଏ ତ ମହାପ୍ରଭୁ କାହାର ଗର୍ଭକୁ ରଖନ୍ତିନି କାହାର ଗର୍ଭକୁ ରଖନ୍ତି ମାର ଗର୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ପିଲାରୁ ବହିର ସଲା ପଡିବ ତୋ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ରଖିବେନି ଆରେ ସେହି ଦିନ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ଦେଲେ ରେ ପ୍ରଭୁ ଛନ୍ଦାଏ ଚରଣ ବଚନ ଦେବେ ମୋତେ ପୁଣି କହିଲୁ ବୀର ଅର୍ଜୁନ ହେଉ ହେଉ କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡ଼ାରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚଳିଲେ 5 ମାସ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗର୍ଭ ହୋଇଲା କାଳେ ডাকুছি ভাই বউদের পারমি হেবাস अरे कारुआ डाकुची कारुआ की रंपारा निवास সেটা দণ্ডনাট্য ए 150 রাখিও ভাই বউ হ্যাঁ কেমনি বইলে গোটে ঘরে তাকে ଦି ভাই ଥିଲେ ভাই थे ଆଉ ଦି ବୋଉ ଥିଲେ ବଡ ବୋଉ ପଳେଇଲା ବୋଉ ପାରୁ ମୁড়ି ଖୋଜି ଆଣିଆ ସାନ ଭାଇ ପଳେଇଲା ସୁରାଟ ଆଉ ରହିଲା କିଏ ଦେଉଥିଲୁ ଭାଇ ପିଲା ପିଲା ବିବାହ 6 ମାସ ପିଲା କୋଳେ ବୋପା ମା ଆଗେ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ମରିଯାଇଛି ହଁ ଆଗେ ଦି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଦି ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ସୁରାଟ ବଡ ବୋଉ ତା ବୋଉ ପାରୁ ଆଉ ରହିଲା କିଏ ଦେଉଥିଲୁ ଭାଇ ବୋଉ ଏ ଯୋଉ ଏବେ ରୁଆ ବସା ଚାଷ କାମ ଖରା ବଡ ହଉଛି 12 ଘଣ୍ଟେ ପହଞ୍ଚେ ହଳ ମାଇ ଦେଢୁଶୁର ଆଇଲା ଘରେ ବୋଉ ପିଲା ଅଛି ଡାକିଲା ବେলা ବୋଉ ପିଲା ପାଣି ଢାଉଲେ ଦିଅ ନାଇଁ ସିଏ କହିଲା ଡାକିଲା ବେলা ବୋଉ ପିଲା ପାଣି ଢାଉଲେ ଦିଅ
से पानी ढाल देला मुहंडा धोइला पानी पीला घरे छाला ने पेटे हे छाला नाला हे आइची घरु आइला करंट होइला फैन न नगे में कोइले झलला मरता फल नगे करंट हले पळे जे जागो नाही करंट घरे बो प्लेट है जाऊ फिर हे रही आ मधी मिटे जादू ता मधी मिटे कुंडिया हाथ पाया नहीं ता हाथ पाया ये तो रामी बिदारी होती झाले पोटुची पिछिया को मेरा बो पिला ढेर हमने दोनी से बेला भाई ना मोटी कुंडे दोनी अरे मूर्ख हां যদি কুঁড়ে লাগিলা তো হলে হলে না গেলি जो गोरु बाड़े बाड़े फाटी गई चांची परे खाली होजे रे बो द्वार में खाली हला द्वार बंदे खाली अब जो नुका सुले कोन हो कोंडा बड़ा फड़ा है हे समुदी ଆମ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗାନ୍ଧାରସନଙ୍କର ଯଦି କୋଚିର ହାଡ଼ ଘୋରି ଘୋରି ତିଆରି କରାଗଲା କଷା କାଠି କାହିଁକିନା ବନ୍ଦୀଗର ଅଛନ୍ତି 197 ଭିତରୁ 196 ଜଣ ମଲେ ମାତ୍ର 56 ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ବାପାଙ୍କର କଞ୍ଚି ହାଡ଼କୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ କହିଥିଲେ ମୋ ହାଡ଼କୁ ଘଷି କାଠି କରୁ ଶକୁନି ବୋଲି ନାଁ ନଥିଲା ସମୂହେ କୁରୁକୁଳ ନିପାତ ତାର ନାଁଟା ଦେବତା ମାନେ ବା ସମସ୍ତେ ଦେଲେ ଶକୁନି ସମୂଳେ କୁରୁକୁଳ ନିପାତ ପୂର୍ବରୁ ତାର ନାଁ ଥିଲା ସୁବଳ ସୁବଳ ନାଁରୁ ଶକୁନି ନାମରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ କିଏ ଶକୁନି ବାପ ସେ କଚିର ହାଡ଼ ଦିଟା କଚିରି ହାଡ଼ ଦିଟା कौन हैला गारे कचिर हाड़ दोई किसन नाम बोलाई पंडित वर्ग माने सुनतु मन देई से कचि हाड़ पुणी कलिता पर दोई कलिकार रे बाप उतात गला गोई कली बड़े सिना हारिले युधिष्ठिर बापर बड़े पुणी हारिले सकल कलिकाल प्रबल ये पांडवे हार जितिले गुरुवीर ये लेखी जाति महाभारत कलिता बड़ काटिबे निज जात सफल होइथिले युधिष्ठिर जीति थान्ते कली हेबारु हारी गले जितिले कौरवे हेला के ना कोन काटी बिना बोले कली बापर गोटे काठी हम कली गोटे काठी हम बाप जोरा कली बलरे जितिबे कौर बाबू तुम जब एत पढ़ तुम हेतु मोर पर हेतु मुझे कहानी पढ़ी ना ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ପଢ଼ିଲେ ହେତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ ସତରେ ପଡ଼ିଗଲା ହେଲେ ହେଲା ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ କହିବେ ଆହେ ନାରେ ନା ନାରେ ନା ନାରେ ନାରେ ନା ନାରେ 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 ନା ନାରେ 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 ନା ନାରେ ନାରେ ନା ନାରେ ନାରେ ନା ନାରେ ନାରେ ନାରେ
কৃপাময়ী ইচ্ছা পূর্ণ কর ইচ্ছা পূর্ণ কর যোগী দরে কর ঈশানী কৃপা से कथा कही दिए संगांधा भसेन आउ गोटे प्रकार कही गंगा विजय काठी बोली ता नाम विजय काठी बोली से काठी नाम गंगा देवी कही बरदान एरे गांधा भसेन एई काठी तुई नेबु खेलरे समस्त हराई नदेबु तुई भरसरे काठी देबु फेराई नहिल हिसाब देवी रे तनई दी बरस खिला खेलरे जितिला आउ गांधा भसेन से काठी नदेला एणु अभिशाप देले गंगा से तुअकु विजय काठी नदेलु रे आम्भु बंध पुरी जाऊ बोली अभिशाप देले 97 बंदी घर रे थिले एका थरे 96 मरी के बंदी रे शत्रु को मारी देला सहदे मथरे मंत्र पुरी गला विजय काठी दाना कह बापा अपन कर ठीक मन एटा पर नहीं तो सब देख नहीं बोले गोटे कहबो आइले बाबा मुंडा हाथ रखो आसिला गोटे नाफुरु गोटे आइबो आउडी कहबो ओ एटा भारतर कथा भारत रामायण कथा दे कोडा बता पछारा बा मु तो जानि छी मु कहि देली बोले जंगल बळ थिले पितले खिया मु निनु जगह असथाई मोर प्राण खाइ देती चार जन खिया ठीक अछि बापा कोन आज्ञा कोन भलरे कोन चिंता करियो नै टेंशन नै नाय माउ दियो सात खंड रामायण जिते हां हां ये 100 खंड होता हां एके हे लाइन हां दशरथ जन्मु राम जन्मु लवकुश जन्मु तांकर केते पीरियड चाहि एटा टिका कोन मैं तो बोल दिया बेगास तोरो गगल वाली ना अरे बापा सात खंड रामायण देखि मु बडी न थानी काई सात खंड रामायण सुनु देनी 18 खंड बडी न थानी आया आज्ञा थोड़े ढाल दे दे ले जाएगा देगी कौन बोल ले ले ए भैया ए महुरिया ए देखो ए महुरिया हां ए ढोलिया अरे केउ तो घर रोही रे ओडिया घर जो भोजी करी थिले घरी साया देते तो क्यारीटा बनो पुरुषरे जात हेले लोक
যাউছি আরে গোপন মুন্ডা মুন্ড মে চন্দ্র বন্ধু মছি অগণারে জন্মিলা সে বংশ মন ভাই শুন মর বসিবা বিদুষ মোবাইল में जाती दिखे ओ आसन मु कहि अच्छा आरंभ कर सुन अर्जुन कहला प्रभु बाजपेयी विक्रंगर जदि पुओ को रखी न पारिबी अन्नर जाली मोर प्राण छाड़ दे निघर तपस्या हाँ निघर व्रत कले अर्जुन अच्छा नारायण कहले तू नहीं तो गोपा नहीं तुम पड़िशा घर गोपा नहीं ता बात रखी पारिबे भाविले अरे मु तोर रथटा को गाउतिल तू समझ मार दी आउ मु किछि करनु आउ छोड़ा केडे गरब करनी छोड़ा काना कहबो जोई छोड़ा जोई छोड़ा लेखा एनु नारायण कहले तू समस्त को मारिछु मु का किछि करनु खाली तोर रथटा को चलौथि काटे चलौथि देखिबा बाद भाई विक्रंगर को को किनु रखु आगे महाप्रभु रागी वाले टिए कपड़ रे 5 मास गर्भलानी ब्राह्मण सेकारे जणैला आस्ते आस्ते हे पंडित वर्ग माने हे पुराणे लखगर 5 मास गर्भ ब्राह्मणी हेला बेलर ब्राह्मण आगे ब्राह्मणी दिए कही 5 मास गर्भ मोर प्राण साई যাই জনাই দিও হরি গনি কটরে যাই জনাই দিও হরি গনি কটরে 5 মাস গর্ভ মহিলারি বেলরে সেদিন ব্রাহ্মণ করিলে বিচার প্রিয়া কথাকু শুনিলে তাই কবির বাঁচিবারি ধরিলে সেদিন বাদবেই দ্বারিকা কটকরে নিরিগলে যে যাই আসনরে বসিছিলে মদন মোহন আসনরে বসিছিলে মদন মোহন একালে বিড়ি গলে বাজপেয়ী ব্রাহ্মণ হরিঙ্গর চরণরে টিকে তো সে মন দেই হরিঙ্গর ভজনা মুখে দেলে গাই কিমিতি ক্ষমাবাইরে শুনো এথর কিমিতি রাখছি বাজপেয়ী বিপ্রবর হরিঙ্গু ভজুছি সেତେବେଳେ ସିନା ଗାଳି ଦଉଥିଲା ଏବେ ହରି ଭଜନରେ ମନ ଦେଲା କଣ আহে নন্দ বছ মাধব শ্রী বছন শুনুছ আহে নন্দ নন্দ বিকশিত গন্ধ পদর বৃন্দ গলিত মদন রস অঙ্গ ভজন বিবৃন্দ ভজন বৃন্দ হৃদয়া নন্দ কৃষ্ণ
কৃষ্ণ নসুর বর্তমান মো ব্রাহ্মণী 5 মাস গর্ভবাস তেণু আপন জগিবার উপায় করন্তু মো পুଅକୁ জন্ম কলা পরে কে নেই যাଉଛି জনা পড়ুনি নারায়ণ কলে হে দেবতা কাইকি না নম ব্রাহ্মণ দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায়ত জগদিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ ব্রাহ্মণକୁ সদা দিন বন্দনা କରିବା କଥା ব্রাহ্মণଙ୍କର আশীর্বাদରେ জগତ চলୁଛି କହିଲେ ନାରାୟଣ କଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅକୁ କିଏ ନେଉଛି ମୋର ଅର୍ଜୁନ ଜନ୍ମ ଅର୍ଜୁନ ଗୁଡା ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନ ରେ ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରଭୁରେ ଆଜି ବାଚସ୍ପତି ବିପ୍ରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ 5 ମାସ ଗର୍ଭବାସ 5 ମାସ ହେଲାଣି 10 ମାସରେ ଜନ୍ମିଲେ ପୁଅଟାକୁ କିଏ ନେଉଛି ଜଣା ପଡୁନି ତମେ ଟିକେ ଜଗିବ ଜଗିବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଜଗା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ କଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟ କଥାଟା ଏଇ କଥାଟା କଣ ମତେ କିଏ ନେଇଯିବ ଦ୍ୱାରିକା ପୁରା ମୋ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା କୋଣରେ ଗାଣ୍ଡିବ ସାରା ସମ ପାଏ କିବ ଗାଣ୍ଡିବ ଗାଣ୍ଡିବ କେତେ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ କଣ କଲେ ହରିନାମକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ହରିନାମରେ ବଳିଆର ମୁଁ ଟିକେ ରଖିଦେବା ମୋ ଗୋପାଙ୍କର କଥା ଟିକେ କହିଲ ବାପାର କଥା ଟିକେ କହିଲ ବାପା ଶୁଣ ଗୋ ଶୁଣ ଗୋ ବାପା ଇଆଡେ ମନ ଦିଅ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହବ 4ଟା ପୁଅ ଏକ ନେଲେ 5 ଜଣଙ୍କର ପୁଅ 6ଟା ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ସତ୍ୟ କରିଲେ ନାଇଁ ବାପା 4ଟା ପୁଅକୁ ନେଲେ କି ଜଗୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ନବଘନ ଚକ୍ର ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହଉଛି ତଳେ ପଡୁଛି ତଳେ ପଡୁଛି 5 ଜଣ ଅର୍ଜୁନ କହିଛି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ଗର୍ବ କରିଛି ତାର ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ତମେ ପୁଅଟାକୁ ଜଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ମୁଁ ଜଗି ପାରିବି କେମିତି ଜଗିବି আরে কইরা মনো ভেদি শক্তি কি আরে মনো ভেদি বলো করিও বলো পারিব পারি কেন ভাঙ্গিরে ভাঙ্গিরে এ মনো ভেদি শক্তি আয়া এ দ্বারিকাপুরকু সরদারে ভাঙ্গি দে আরে বাতো কই বিপ্র ঘর দুয়ার ଏମିତି ସରଦାରରେ ସଜେଇ ଦିଅ ପବନ ଯେମିତି ଯାଇପାରିବନି ମନ ଭେଦି ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଦ୍ୱାରିକା ନଗରକୁ ଘେରିଦେଲା ତା ଭିତରେ ଘଟଣା ଚିପିତରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଘରଟା କୋଉଠି ପାତ୍ର ସାହି ତାଙ୍କର ଘରଟାକୁ ଏ ଧନୁ ହୁଳରେ ବା ଧନୁଷ୍ୟ ବାଣରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଦେଲେ ଧନୁ ଧରି ଅର୍ଜୁନ ଜଗିଛି ଧନୁ ଧରି ଅଗିଛି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିବା କିଏ ଆସିବ ଦେଖିବା ଯିଏ ଆଇବ ଫୋଡି ଦେବି ବାପ ଦହିଘରେ 9 ମାସ ପୁରୀ ଗଲା 10 ମାସ ବେଳକୁ ପେଟ ବ୍ୟଥା କଲା ଖଣ୍ଡିଆ ପଣିକି ଖଣ୍ଡିଆ ବୋଉ ମାଣା ପିଆ ଦେ ବରମା ଅର୍ଜୁନ ଧନୁ ଧରି ଜଗି ଅଛି ଭାରିଟା ଘର ଭିତରେ କଷ୍ଟ ପାରୁଛି ମରିଗଲି ପଡୁଅଛି ହୁରି ଏକାଳେ ବାଚସ୍ପତି ଗଲେ ଧାନି କରି ଭାରିଜାର କଙ୍କାଳକୁ ଧରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଏକାଳେ ମୋ ଭାରିଜା କୌଶଳ ଜଗି ଠାକୁଆରେ ଜୀବ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଧାନ
विघ्न रे तू की ब्राह्मण कहिला हमू की तमे के ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ତମେ କାହାଣୀ ମିଳିବି ଜଗିବୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଲା ଗୋସାଇଁ ଡରିବା ଦରକାର ତମେ नो टेंशन ओडिया रे तमे टेंशन करन ओहो तमे टेंशन नियो ना तमे बची हां तमे चिंता करन एकाले बापरे मार कष्ट तो हां मा भले की अछि कि हां एते कष्ट पाई मध्य छुआ को जागृत करे हां लिखिला हमर नयगढ़ कवि कोन बोली आ मा परी मा दिए नाही संसार दस मास 10 दिन गर्भे धरी मा केते करसे जात करे कहि मा जदि छुआ को जन्म कले से कोन हाड़ी हाड़ी नहीं ताको थाली रे के खाइबो दियंदी पीबा को ग्लास रे नहीं 2 टंका खर्च होबली सारू पत्र कदली पत्र हां ए कखारू पत्र दियंदी गोटे माटी छेलुआरे पीबो दियंदी ग्लास खराब होई हां खाई पत्रे माटी पत्रे पी करिया जगी बसी थाए मा दुनिया सारा मणमुद्र आशा कटा पुण्य करे तोई सन देई मा सुधे थाए बंधिया खाई पत्रे माटी पात्रे पी करी जल जगी बसी थाए मा एंतुड़ी रसाल मलमूत्र कहीं जगी थाए काले मु जीवी बिराड़ी कामुड़ी देबू कार पाद पड़ी जो मो छुआ पाखे कार छाई पड़ी जो मो पिला हां संठ मार दबो काले घर तू संड कुछ करे संठ ने आज्ञा जति घर बाटे गुरु ने बाणिया कोठी बाइगे घर हे बोले मा तो मुंडा गिरी तो मुंडो बोले मुंडा आ मो मुंडा मोदी सरकार मागुला ये मागुले मोदी सरकार मोदी सरकार काई मागिले एबे जनुआ टका छपेले मो मुंडा का छपे होली ओहो हां कायारे गाडी मुंडा काढ दो मलमूत्र असगत मुंड तले थई हां स्तन देई मा सुते एड़ी की जगह रे कोड़ी हेगी एते समय मा स्तन रख देई था काई रे काले मो छुआ उठी पड़ियो उठी पड़ले कांदियो पिले नै बोलियो आमे एड़े बड़ खटरो सोइले पिठी काटुछि हां बड़े तड़े सोउछन हां मा एती की जगह रे कोड़ी हे छुआ तुआ पड़ी की खाए हाय तापरे हां से ब्राह्मणी मार कथा आहा दिनकर अखिरा भार लखे गवर ओढ़ाए पूरन धन आयु आयु यशा अंध हेउ छोटा है कोना हेले माँ कहे मोर घरे चंद्रमा उदया
ଛୋଟାଟା हां ମା କହିବ ମୋ ପୁଅ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳକୁ କାଠରେ ଧରି ହାଙ୍ଗେ ହାଙ୍ଗେ ପଳଉଛି କିଏ କହିବ ତୋ ପୁଅ କଣା हां ମା କହିବ ହଁ ମୋ ପୁଅ ସୁରାଟରେ ଛନ୍ତା ମାତ୍ର ସୂତା ଦଉନଥିବ ଆଜ୍ଞା ମା କେବେ ଏଇଟା କୋଣା ପୂଜା ଛୋଟା ବୋଲି କହିବ ନା ମୋ ପୁଅଠୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ କିଏ ନାହିଁ ସେଇପରି ଆଜି ବାଜପେୟୀ ବିପ୍ଳବର ଭାରିଜା କହିଲା କେତେ ବେର ବାହା ହେଲେଣି ସିନା କୁଆ ଡାକ ସିନା ଶୁଭୁଛି କାଠରେ ଧରି ପାରୁନି ମୋ ପିଲାକୁ କିଏ ନେଇ ଯାଉଛି ହଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକି କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମୟ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହେ ବିପ୍ରବର ତେଣୁ ନ ଡର ହେ ବାଜପେୟୀ ଦେଖିବି ପୁଅଟାକୁ କିଏ ଜୀବନ ନେଇ ଧରୁ ଧରି ଧରିଲେ ହେ ନବ ସୁନ୍ଦର ଏକାଳେ 3 ସୁର ମାରିଲା ତା କଙ୍ଗଣ କେତେବେଳେ ପୁଅଟା ତଳରେ ପଡ଼ିଗଲା କୁଆ ରାବ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନ ଦେଖିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲା ପିଲାଟା କୁଆଡେ ପୁଣି ତ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଥରେ କୁଆ ଡାକା ଶୁଭୁଛି ସିନା ସେ ପିଲାଟାକୁ କିଏ ନେଇଗଲା ଅଣ୍ଡାଇ ଦେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇଜା ସୁକାନ୍ତି ଗଲା ହରିଲୋ ପିଲାଟାକୁ ଲୁକେଇ ଦେଲୁ ତା ଦେଖାଇ ତୋ ବନ୍ଧୁଟା କୋଉ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବ ତମେ ତ ମୁଁ ତ ଚେତା କରିଛି ତ ମସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ଦେହ କାଳେ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି ଖୋଲିଲା ବେଳେ ପଣଙ୍କ ତଳେ ପୁଅ ନାହିଁ ସେଇ ରକତ ଜୁଡୁଗୁଡୁ ଶରୀରଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ପୁଅକୁ ନେଲା କୁଆଡେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା ମୋର ଚେତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲି ପୁଅ ନାହିଁ ରାଗିଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଚଣ୍ଡାଳ ଏ ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ ହଳିଆ ଇଏ ବଡ ଗର୍ବି ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଗଲେ ବଲେ କିଏ ରେ ତୁ ତୋର ଗୋପାର ଗୋଟେ ନା ତୋ ମାର ଗୋଟେ ନା ଗୋପା ମାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଯାର ନାହିଁ ଆଉ ଲେଖା କଲେ ଯାର ଜାତକ ପାଣ୍ଡବ ପିଲା ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ହେ ଦେବତା କୁଆଡେ ଗଲା କି ନା ମୁଁ ଜନ୍ମ କଲା ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କୁଆ ଡାକ କୋଉଟା କହିଲା କିଏ ମାନେ କାଳେ ଅର୍ଜୁନ ମହାରାଗ ବହିରେ ମନ ଭାବି ଶକତିକୁ ସେ ଆଖେରେ ଖୋଲି ଦିଏ ମୋର ସରବାର ଖୋଲିଦେଲା ସରବାର ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘରଟାକୁ ସର ଖୋଲିଲାଣି ଭିତର ପୁରକୁ ଅର୍ଜୁନ ଚାଲିଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଶୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଦୁ ଅଛି ପାଶରେ ଦେଖିଲା କୋଏ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦନ ଧନୁର୍ବାଣକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଜଗିଲି ସରବାର ବୋଲି ଦ୍ୱାରିକା ନଗର ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘରକୁ ତଥାପି ଏ ପିଲାଟା ନାହିଁ ଆଉ ମୋର କଣ ଆଉ କି ପୁରୀ ପଡିଗଲା ବାଦରେ ବିପ୍ରବରା ଥା ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନାରାୟଣ ନିକଟକୁ ଗଲା ବାଦରେ ଗୌର ବା ଘୁର ତୋ ଜାତି ଗୋତ୍ର ନାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆগে ଆଡେ ବହି ମୁଁ ତାକୁ କହିବି আরে গৌড় গৌড় তোর নাতি গোত্র নাই বনে ভূত ভত পুস্তরে নীতি খাও তুই ওরে সত্য করে কঠিবি বলি না বর্তিনু মো পুଅ মুখী নেলা রখিন বাড়িও সিয়ে কি রখিব যার পাণ্ডব কেড়ে কথা কহিলে নুয়ে নির মাধব এ কথা জানিলে হেলে পবিত্র পাবন আজি অর্জুন হইরা জন্য এটা বলি হরি বলে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ পাদ ধরে জুহার বলিলে কইলে বসে আমরা যা হেলানি কাকারা দোষ ক্ষমা করন্তু অর্জুন নিকটକୁ যাই কইলে হে পার্থ তুমি পরা সরবাল বাড় করিছিল পিলাটা কুয়াড়ে গলা ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କିଏ ଲୁଚେଇ ନେଇଗଲା କି ନା ପ୍ରଭୁ ଚୋର ଆସିବାର ଜାଣିନି ପବନ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଷମତା ନଥିଲା ତାହେଲେ ଛୁଆକୁ ନେଲା କିଏ ନେଲା ନାରାୟଣ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମିତି ପରେ ମନ ଦେଲା ପଣ ହବନି ମୋ ସତ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ବନ୍ଦଇ ଦେବ ଗିର ନନ୍ଦନ ମନ କାଳି ରଜ ବନ୍ଧୁ ବଦନ କମଳ ଦଳ ମଳି କଂସ ଛଳେ କପଟ ମୂରତି ଧରି ଜାତ କାଳନ୍ଦୀ କୁଳେ କେଳି କଦମ୍ବ ଦଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନବନ ଟବ ରହି ଚନ୍ଦ୍ରିକା
শিরে কুলবতী কলঙ্ক মনা বংশী করে আহে নারায়ণ হে দেবতার ভগবান মধুখ নারায়ণ করিপারিল মোচন সকল পূর্বে করিথিলি শ্রীহরি ব্রাহ্মণ কুহ কুহে দেবে রখিন বাড়ি অনল জালি প্রভু ছাড়ি দেবী মো প্রাণ চন্দন কাঠ প্রভু চন্দ্রে তুমে আন চন্দন যোগাইন চন্দন কাঠ দেলে চন্দন কাঠ নেই হরিত থই দেলে অর্জুন একেবারে অগ্নিবাণ মারিলে আরে ফর ফর জড়িলা সে জালে অনল ভিতর পুরাউଛନ୍ତି সে কিন্তু প্রহ্লাদ কান্দিব শପତି ଗାଁରେ ପଡି ଅଛନ୍ତି ଅନଳ ଭିତରେ ଅତୁଣ ଯିବାକୁ ହେ ପଶି ଏ ହାତ ଖାଇ ଡାକିଦେଲେ ମଦନ ନମର ନମର ଆଗ ବୀର ଅର୍ଜୁନ କିଏ ନେଇ ଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅକୁ ମୁଁ ରଖି ନ ପାରିଲି ଦେବେ ପୁଅକୁ ତୁମେ କେମିତି ହେ ରଖିବ ତାହାକୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଟିକେ ରହ ରହ କାହିଁକି ଅକାଳରେ ପ୍ରାଣ ରଖିବ ଏ ଦ୍ୱାରିକା କଟକରେ ମୁଁ ଯେବେ ପୁଅକୁ ରଖିପାରିଲିନି ରଖିପାରିବ ତମେ କୋଉଠି ରଖିବ ଏ ରହସ୍ୟ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ନିଆଁ ଭିତରେ ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆସ ଆସ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ହଁ ସତ୍ୟ କଲେ ତମେ ପଡୁନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ ତୋ ପାଇପଟା ମରିବ ତୁ ମଜୁ ଏବେ ବନ୍ଦ ନା ଇଏ ମୋ ସମୁଦ୍ର ଖାଲି ମଜା ମଜା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ କଣ କରିବ ମୁଁ ମରିଯିବି ତୁ କଣ ମୁଁ ତମର ଆଖରୁ ପାଣି ଦେବି ନା ଆଖରୁ ପାଣି ଦେଉଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କହିଲେ ମୋ ମନ ପାଇଁ କଣ ମୋ ଭାଇ ଆର ମୋର କେବେ ହେଲେ ପଡୁନି ମୋ ସମୁଦ୍ର ମୋର ଫଳ ପଡୁଛି କୋଉ ଗାଁରେ ହଁ ହଁ ହଉ ଆରେ ଆର ମୋର ପଡୁନି ହଉ ଭାଇ ପତ୍ର ସାରିଦେବା ଆଜ୍ଞା ମୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆଉ ଥରେ କଣ କାଟିବା 5 ଥର କଣ ଗାଇବି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ନାରାୟଣ ନିଆଁ ଭିତରେ ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତା ପୁଅକୁ ନଉଛି କିଏ ଜଣା ପଡିବ ହରି ବିଚାର କରେ ମୁଁ ରଖିଲି ଇଏ କୋଉଠି ରଖିବ ନିଆଁ ଭିତରୁ ଟାଣି ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ କଣ କଲେ ଆରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ସୁମରଣ ରଥରେ ବସିଲେ ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନ কি মায়া করি দেলে দেবতা দই দেরি এ কথা অর্জুন বুঝিত নপারি হরি অর্জুন বসি গলে রথরে বিক্রমী রথ যাଉଛି পাদারে এমনি পড়ে বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ আরে মহিতলে কিস আছে কে কই পারবে গন্ধা সাতটা পৃথিবী আছে আরে মহিতলে কিস আছে কে কই পারে কি মহিতলে কুর্ম কুর্ম তলে মন্ডুকি মন্ডুকি তলে নির্ধুম তার তলে শূন্য শূন্য তলে শব্দ শব্দ তলে জ্যোতি জ্যোতি তলে অগম্য সেইটা যোটে অনল খালি ଅଛି সেইটা হচ্ছে বৈকুণ্ঠর ঘর অর্জুন বসিছি নিরাকার বিষ্ণুর আশ্রমକୁ ଯିବା ପାଇଁ অর্জুন କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଇଆ ଭଳିଆ ଅଛି ସେ କୋଉଟା ବୁଝି ପାରୁନି ଜାଣି ପାରୁନି ସେ ହବ ये तो मानव कृष्ण अर्जुन सी तो कला टिके नहीं ना आखि बंद कर जाऊ जाऊ अंधारमय पुर में पहुंचला बिना ए काले हरि को चिंता कले जेते बेले कृष्ण निराकार को चिंता कले किमिति चिंता कले किमिति चिंता करछंती ओ बाबा उत्कल खंड कवि जतुमणि का सुंदर पद के उत्कल घंट कवि যদুমণি অজশীল অজশীল জীবন হরণে তেজা অর্পণ কল গুরু
ନିରାକାର ଯୋଉ ଯୋଗାସନ ବସନ୍ତି ଆକାର ଯାର ନାହିଁ ନିର୍ବିକାର ନିରଞ୍ଜନ ଠାକୁର ନିରାକାର ଏକାଳେ ହରିକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଧୀରରେ ଗଲେ ବିଚୁ ପାଦ ତଳ ଯାଇ ନ ପଡ଼ିଗଲେ ଅଛି ହରି ଅର୍ଜୁନ ଏକା ବୋଲି পড়িলে বিষ্ণুর পাদ তলে পড়িলে কৃষ্ণ পাদ তলে এটা হরি অর্জুন এ ଯୋଉ অর্জুন কৃষ্ণ একা বলে পড়িলে হরিঙ্গ পাদ তলে ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଳେ ବାବା ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ନିରାକାର କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲା କି ଭଲ ଅଛ ସବୁ ଗାଈ ଭାଇରେ ଗାଈ ନାହିଁ ନିରାକାର ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଯାଇ ଥିବେ ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିବ ମାଇପ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା କରିବ କହିଲେ ଯାଇଥିଲ ନିରାକାର କହିଲେ ଯାଇଥିଲ ଖାଲି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ ଏ ବାଇକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ନଟ ଖଟ କରିକିରି ଆ ଘରେ ବସିଲ ତା ଘରେ ବସିଲ ଯେତେ ନାଟ କଲ ମୁଁ ଛଇବି ହେଲେ ଆପଣ ଆସିବାକୁ ମନେ କଲେନି ଖାଲି 16,008 ନାରୀ ଗ୍ରହଣ କଲ ଏ ପିଲା ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ତୁମର କୋଳେ ହେଲ 1,60,000 ଏ ବସିଏ ଗୋଟିଏ ଝିଅଠାରେ ତାର ବହୁତ ପ୍ରେମ 16,000 କନ୍ୟା ବିବାହ ହେଲ ଏ ଭାଗ୍ୟ ପୁଅ ଧରି ଯିବା ଘରକୁ କଳିକାଳ ଆସି ପୁଣି ଏବେ ଗଲାଣି କଳି ଯୁଗ ଏକାବତୁ ଆସି ଗଲାଣି କେତେ ଦିନ ଥିବ ପୁଏ ଗୌରମଣି ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବଂଶ ମାରିବ ଏବେ କୁମ୍ଭପୁରକୁ ବେକେ ଆସିବ କେତେ ଦିନ ରହିଥିବ କାହିଁକି ଚୋରି କଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଳା ତୁମେ ଆସିବ ଦେବତା ଚକା ବୋଳା ବାଦ ପେଇ ଓ ପାଞ୍ଚ ନନ୍ଦନ ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ନନ୍ଦନ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଦପେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର 5ଟା ଯାକ ପୁଅ ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟା କହିବେ ସୁଚିଆ ପାଇଁ ଡାକିଛି ହଁ ଏଣୁ କରି ତାର 5ଟା ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆଣିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା ଏ ମାୟାକୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି କି କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ଏଣୁ ନା କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବଂଶଟାକୁ ବଦ୍ଧ କରି ମାରି ଚଞ୍ଚଳ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ପଠେଇଦେବେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ କିଏ ନା ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଆସିବେ ଆଗ ତାପରେ ଆପଣ ପଛରେ ଆସିବେ ନିଜ ହାତରେ এইটা এই যে কৃষ্ণ ঘর সংসার ভিতরে মাতিଛନ୍ତି ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବାକୁ ମନ କରୁନାହାନ୍ତି କଳି ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି କଳିକି ବନ୍ଧାଇଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଖଟ ଘୁରାନି କିନ୍ତୁ ଖଟ କଳି ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖେଇଲାଣି ତେଣୁ ନାରାୟଣ ନିରାକାର ବିଚାର କଲେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଏକା ଥିବେ ତାହେଲେ କଳିରେ ଭୋଗ ତେଣୁ ଏ 5ଟା ପୁଅକୁ ଚୋରି କରି ନେଲେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ଏଣୁ କରି ନାରାୟଣ କଲେ ଏ 5ଟା ପୁଅକୁ ନିଅ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବଂଶଟାକୁ ନିପାତ କରି ଚଞ୍ଚଳ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସ